Bonjour les EB6. Donc on va continuer aujourd'hui, chapitre 3, la reproduction sexuée des plantes à fleurs. La première activité, l'organisation d'une fleur dans votre livre, page 51, 52. Hier, on a parlé des 4 principales parties d'une fleur. حكينا عن الأربع أجزاء الرئيسية للوردة. Les sépales, qui sont les feuilles vertes, dont l'ensemble forme le calice. Les pétales, qui sont les feuilles colorées, dont l'ensemble forme la corolle. L'ensemble des pétales forme la corolle. Les étamines, les organes reproducteurs mâles, الأعضاء الذكورية, qui contient les cellules reproductrices mâles, les grains de pollen. الإتامين بيحتوي على السلول sexuelles mâles اللي اسمهم عند البلانت grains de pollen. Et au milieu de la fleur se trouve l'organe reproducteur femelle qui est le pistil et qui renferme les cellules reproductrices femelles qui sont les ovules. Sépales, pétales, étamines et pistil. Aujourd'hui, on va distinguer entre une fleur complète et une fleur incomplète. Quelle est la différence entre fleur complète et fleur incomplète? Une fleur complète, c'est la fleur qui renferme toutes les 4 parties principales. C'est-à-dire, elle contient les sépales, les pétales, le pistil et les étamines. Par exemple, بسميها fleur complète هي لأنه بيكون فيها les 4 parties d'une fleur. بيكونوا الأربع أجزاء الوردة موجودين فيها بنفس الفلور. السépales, البétales, البيستيل والإتامين. كرمال هيك بسميها fleur complète. يعني elle contient l'organe mâle, les organes mâles اللي هن الإتامين, والorgane femelle اللي هو le pistil. بيكون فيها pistil وإتامين بنفس الوردة. يعني الorgane mâle والorgane femelle dans la même fleur. فبسميها une fleur complète. Alors que chez certaines plantes, il y a des fleurs incomplètes, comme chez le maïs, la plante du maïs, نبتة الذرة, qui renferme 2 sortes de fleurs. بلاقي نوعين من الورود على نفس النبتة. fleur mâle, بلاقي وردة مال اللي هي بتكون من فوق بنبتة المايس. fleur mâle يعني بس فيها الإتامين ما فيها بيستيل. ودي fleurs femelles بيكونوا كمان لوحدهم اللي هن بيكون فيهم بيستيل بس ناقص منهم الإتامين. والفلور فمال هي اللي بدها تعطينا الإبي, هي اللي بدها تعطينا عرنوس الذرة, العرنوس. الفلور فمال هي اللي بدها تتحول لعرنوس. Chez le dattier, il y a des arbres mâles qui portent des fleurs mâles et des arbres femelles qui portent des fleurs femelles. عند الداتية, عند شجرة النخيل, عندنا شجرة بتكون مال يعني ذكر, يعني بتحتوي على الفلور مال اللي فيهم الإتامين وما فيهم بيستيل. وشجرة تانية فمال بيكون فيها الفلور فمال اللي فيهم بيستيل بس ما فيهم étamine. Pour cela, on appelle les fleurs du maïs et du dattier une fleur incomplète لأنه ناقص فيها يا البيستيل أو الإتامين. يعني ما بيكون فيها الأورجان مال أو الأورجان فمال manque, ناقص, مش موجود. Donc, si une fleur renferme les 4 parties, on appelle cette fleur une fleur complète ou bien bisexuée. يعني وردة فيها كل الأجزاء, فيها les 4 parties, بتكون bisexuée يعني فيها الأورجان مال اللي هن الإتامين والأورجان فمال البيستيل. بيكون فيها بيستيل والإتامين. Si l'une des 4 parties manque, إذا واحد من هود الأربع أجزاء ناقص, بيستيل أو الإتامين كانوا ناقصين, donc la fleur est incomplète أو بتكون unisexuée. يعني فيها يا الأورجان مال اللي هن الإتامين ou bien l'organe femelle اللي هو pistil. C'est la différence entre fleur complète qui contient les 4 parties et fleur incomplète où une des 4 parties manque